News 18 کس گراؤنڈ زیروس مز تہند خیر مقدم ایوب خانس سۭتۍ بہٕ سروش کفیل بہٕ ونو تۄہہِ وٕنکٮ۪ن چھِ أسۍ لال منڈی منٛز کھڑا یُس یہِ تُہۍ وٕنکٮ۪ن ییٚتہِ وِو چھُ وٕچھان بہٕ ونو تۄہہِ ییٚتہِ چھِ حالی حال یُس ییٚتہِ جموں اینڈ کشمیر ساینس ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن کونسل چھُ بیٚیہِ ڈپارٹمنٹ آف ساینس اینڈ ٹیکنالوجی تِمو چھُ یہ پرپوزل ییٚتہِ دیُتمُت کہ ییٚتہِ بنہِ اکھ سایٹ ییٚتٮ۪ن یہِ ساینس سینٹر بنہِ تہٕ أتھۍ پیرلل بنہِ اکھ انوویشن ہب تہِ اَسہِ سۭتۍ چھِ ناصر صٲب وٕنکٮ۪ن جُڑِتھ مزیٖد کرو یِمنٕے سۭتۍ کتھ تہٕ وٕچھو کیاہ ڈیٹیل چھِ ایگزیکٹلی ییٚتہِ ناصر صٲب شُکریہ گۄڈٕ ؤنۍتو تُہۍ مےٚ یُس یہِ انوویشن ہب تہٕ بیٚیہِ چھُ ساینس سینٹر بنہِ اتھ متعلق دِتو گۄڈٕ اَسہِ تھوڑا ڈیٹیل تُہۍ. یہ ایکچولی بنان اکھ سب ریجنل ساینس سینٹر ییٚتہِ سرینگرس منٛز یُس آف فسٹ کائنڈ یہ آز تام جموں کشمیرس منٛز اوسمُت کینٛہہ یہ فار دی فسٹ ٹایم یتھ أسۍ منسٹری آف کلچر گورنمنٹ آف انڈیا سپورٹ کران چھُ یُس یہِ بلڈنگ تہٕ بیٚیہِ امیُک یُس یہِ انفراسٹرکچر چھُ یہِ دی اَسہِ منسٹری آف کلچر گورنمنٹ آف انڈیا تہٕ بیٚیہِ یُس یہِ لینڈ چھُ لینڈ ڈیولپمنٹ لینڈ کوٚر پرووایڈ سٹیٹ گورنمنٹن یوٗٹی گورنمنٹن ییٚتہِ تہٕ یہِ بنہِ اکھ ساینس سینٹر اکھ یہِ بنہِ سٹوٗڈنٹن خٲطرٕ اکھ پلیٹ فارم یتھ پٮ۪ٹھ تِم ساینس ایکٹیوٹیٖز ہیٚچھن ساینٹفک کلچر گژھِ انکالکیٹ تہٕ ساینٹفک ٹیمپرمنٹ گژھِ انکلکیٹ یہِ چھُ تمہِ خٲطرٕ بیٚیہِ جنرل ماسن خٲطرٕ بیٚیہِ بنہِ اتھ پرلل بیاکھ چیٖز تتھ بنہِ انوویشن ہب انوویشن ہبٕچ بلڈنگ یۄس وغیرہ چھِ سۄ بناو یوٗٹی گورنمنٹ یُس تتھ انفراسٹرکچر چھُ أنٛدرٕ پتہٕ اِکوپمنٹ یا باقٕے چیٖز سُہ دی اَسہِ منسٹری آف کلچر گورنمنٹ آف انڈیا تمِچ پرپز چھُ ایکچولی یِم تہِ کینٛہہ انوویٹٲرٕس چھِ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز تِمن چھنہٕ کانٛہہ پلیٹ فارم کِہینۍ تِمن چھنہٕ کٕہٕنۍ جاے ییٚتٮ۪تھ تِم پنٕنۍ کٲم کران ییٚتٮ۪تھ تِم پنُن پروٹوٹایپ بناون تمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ کٔرمٕژ کٲم کہِ یہِ بنہِ انوویشن ہب یُس تہِ انوویٹر آسہِ یُس تہِ کانٛہہ چاہے سُہ کٲم آسہِ کران چاہے سُہ پوٚرمُت لیوٚکھمُت آسہِ یا نہ آسہِ تٔمِس میلہِ اکھ پلیٹ فارم ییٚتٮ۪تھ سُہ اکھ پنٕنۍ پروٹوٹایپ بنایہِ پتہٕ پروٹوٹایپ پنُن پیٹنٹ کرنایہِ پتہٕ پیٹنٹ پتہٕ سٹارٹ اپ بنہِ تمیُک تہٕ یہِ چھُ بیسکلی دِس از د پرپز آف انوویشن. اچھا تُہۍ ؤنِو کیاہ وجہ چھِ گژھان أسۍ چھِ وٕچھان سپیشلی اگر أسۍ انڈیہٕچ کتھ کرو خٲلی کٔشیٖرِ ہٕنٛز نہٕ کینٛہہ بچن منٛز سُہ ساینٹفک ٹیمپر ڈیولپ کرنہٕ خٲطرٕ اَسہِ چھِنہٕ تیُتھ ایٖکو سسٹم وۄنۍ سکوٗلن منٛز کریٹ کوٚرمُت کینٛہہ. وٕچھو ایکچولی چھِ سکوٗلن منٛز گژھِ ہر کُنہِ سکوٗلس منٛز ہٮ۪کو أسۍ ساینس کلبس بنٲوِتھ یِتھ کٔنۍ اَسہِ بنومُت چھُ سپوز سپورٹس گراوُنڈ سپورٹس گراوُنڈ چھُ اَسہِ سپورٹس خٲطرٕ بنومُت مگر ساینس خٲطرٕ چھُنہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ گراوُنڈ انکلکیشن آف ساینٹفک ٹیمپر کرنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ پلیٹ فارم اَسہِ گوٚژھ آسُن ہر کُنہِ سکوٗلس منٛز گٔژھ آسٕنۍ پنُن پنُن اکھ ساینس کلب ییٚتٮ۪تھ بچہِ تِم کلب جوین کرہن تِمن باسہِ أسۍ چھِ کلبٕکۍ ممبٲرٕس پتہٕ تمہِ کلبٕکۍ ایکٹیوٹیٖز گٔژھ آسنہِ ساینٹفک ٹیمپرمنٹ انکلیٹ کرنہٕ خٲطرٕ گوٚژھ ہر کُنہِ سکوٗلس منٛز گژھِ یہِ آسُن کمپلسری تمہِ خٲطرٕ چھُ سکوٗلن اگر سکوٗل ہر کانٛہہ سکوٗل اَسہِ سۭتۍ رٲبطہٕ قٲیِم کرِ أسۍ دِمو تِمن ہر کُنہِ سکوٗلس منٛز اکھ ساینس کلب بنٲوِتھ تمیُک انفراسٹرکچر بناوو تھوڑا سا کرو ڈیولپ لیبس کرو ڈیولپ ییٚتٮ۪تھ بچہِ پانے پریکٹِکل کرِ پانے کرِ کانٛہہ کٲم پانے وٕچھِ آکسیجن گیس کِتھ کٔنۍ چھِ بناوان پانے وٕچھِ کانٛہہ پریکٹِکل یعنی ساینس باے ڈوٗیِنگ تمہِ سۭتۍ گژھن ساینٹفک ٹیمپرمنٹس گژھن انکلکیٹ ییٚتہِ کٮ۪ن بچن منٛز. تُہۍ ؤنۍتو مےٚ تھوڑا سا تفصیٖلن بیٚیہِ یتھ جایہِ مُتعلق کیازکہِ یِم بہٕ وَنو تِم فیوٗچر سٹوٗڈنٹس چھِ یا ساینٹسٹ چھِ تِم آسن تھوڑا سا انکیوٗزِٹِو وہ تھوڑا جاننا چاہتے ہیں یُس یہِ جاے چھِ یہِ کِتھ کٔنۍ کَرِ تِمن خٲطرٕ سٔرو یہِ پٔرپز. یہِ چھُ بیسِکلی دیکھو یہِ چھُ اصلی زیادٕ چھُ یہِ سٹوٗڈنٹن خٲطرٕ بیٚیہِ جنرل ماسس خٲطرٕ ییٚمہِ ساتہٕ یور تِم وِزٹ کرن تِم وٕچھن اَتہِ ایگزِبِٹس ہر کانٛہہ ایگزِبِٹ یُس آسہِ تتھ آسہِ بِہایِنڈ اکھ ساینٹفک پرنسپل سُہ ساینٹفک پرنسپل کرِ سُہ ایگزِبِٹ ایکسپلین سپوز نیوٹنز لاز آف موشن چھُ اَتہِ آسہِ تمیُک اکھ بنٲوِتھ اکھ ماڈل اکھ کہِ نیوٹنز فرسٹ لا کیاہ گوٚو نیوٹنز سیکنڈ لا کیاہ گوٚو نیوٹنز تھٲرڈ لا کیاہ گوٚو گریوِٹیشنل لا کیاہ گوٚو أسۍ کِتھ کٔنۍ کرو پروٗو گریوِٹیشن کانسٹنٹ ہسا چھُ یتھ برابر آسان رایٹ پروڈکٹ آف د ماسز اینڈ د انورسلی پرپورشنل ٹو د ڈسٹنس بٹویٖن دیم سُہ کرِ بالکل ایکسپلین ییٚلہِ بچہِ وٕچھِ نا یہِ پریکٹِکلی کہِ نیوٹنز فرسٹ لا سیکنڈ لا تھٲرڈ لا یا گریوِٹیشنل لا یا کانٛہہ تہِ لا کِتھ کٔنۍ چھُ تٔمِس گژھِ نیچرلی تیٚلہِ تٔمِس اصل پٲٹھۍ فِکرِ تٔمِس چھُ آسان وٕچھمُت تھیرِٹِکلی مگر ییٚتہِ وٕچھ سُہ پریکٹِکلی تہٕ یہِ روزِ بڑٕ اصل اکھ چیٖز ییٚمہِ ساتہٕ بچہِ کرن یور وِزٹ تِمن یی اکھ نوٚو رُحجان گژھِ تِمن منٛز قٲیِم تِمن گژھِ ساینٹفک ٹیمپرمنٹ گژھِ تِمن منٛز یہِ چھا پتہٕ فیوٗچرس منٛز پلان تۄہہِ تھوٚومُت کہِ سپوز یُس یہِ انوویشن ہب چھِ یا یُس یہِ ساینس سینٹر چھِ تُہۍ کٔرِو ییٚتہِ کٮ۪ن سکوٗلن سۭتۍ ایمالگمیشن یا تُہۍ کٔرِو ییٚتہِ کٮ۪ن یونیورسٹین سۭتۍ ایمالگمیشن انڈر نیو ایجوکیشن پالسی کینٛہہ تمہِ طریٖقُک چھُوا تُہۍ وٕچھان. اَسہِ منٛز چھُ اکھ چیٖز کہِ پتہٕ گژھو أسۍ ہر کانٛہہ سکوٗل چھُنہ أسۍ کروکھ تِم اِنوایٹ یعنی پر ڈے کروکھ أسۍ 2 سکوٗل یا 3 سکوٗل اِنوایٹ تِم آسن پننٮ۪ن بچن انان ڈیلی بیسن پٮ۪ٹھ یور تِم آسن یور وِزٹ کران کہ تِم یِن ڈے ٹایمس منٛز کرن وِزٹ وٕچھن ایگزِبِٹس گژھن اکھ نوٚو چیٖز وٕچھن تِم گژھن اکھ نوٚو جان یی تِمن منٛز تِمن ترِ فِکرِ کہِ ساینس کِتھ کٔنۍ چھُ اصلی کٲم کران بیسِکلی چھُ اَسہِ وٕچھُن کہِ ساینس کِتھ کٔنۍ چھُ ؤرک کران دِس از اوَر پٔرپز. تھینک یوٗ تھینک یوٗ. نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچلس مز تہد خیر مقدم بہٕ چھُس منیٖر حُسین. آز چھِ أسۍ موجوٗد گورمنٹ ڈگری کالیج ماگمس مز
یہ آز اخ تقریب آئی منعقد کرنے یہ ملٹی پرپز سپورٹس ہال آو بناؤ کروڑ روپیہ آو یتھ خرچ کرنے سرکار کی طرف تو یہ آو یہ تعمیر کرنے تو آز آو یتھ انوگریشن باضابطہ کرنے ڈائریکٹر ہائر ایجوکیشن کالجز ڈائریکٹر تمو کور یتھ انوگریٹ یتھ یعنی سپورٹس ہالس تو سٹوڈنٹن ہز اگر کت کرو خوشی تمن مز تو یتھے پٲٹھۍ اگر ڈیجیٹل انڈیا یا سپورٹس کھیلو انڈیا کت کرو یتھ پٲٹھۍ وزیر اعظم نریندر مودی سُنٛد اکھ خواب مشن اکھ زِ کھیلو انڈیا یتھ پٲٹھۍ مختلف جائن مختلف پروگرام منعقد کرنے تو تتھ برعکس مختلف انفراسٹرکچر اس بنیادی ڈھانچہ کھیل کود ونکس تعمیر کرنے تو تمچی کڑی تحت یہ انوگریشن آئی یتھ کرنے تو یتھ مز مختلف قسمن ہند کھیل کود مقابلہ یہ منعقد کرنے سکول چاہے کالج ان جائن یہ ڈھانچہ بنانا یتھ پٲٹھۍ زن وچھو تو یہ خوشی ہز کت یتھ پٲٹھۍ زن مختلف یعنی ملکس اندر اس پی ایم نریندر مودی تم سند کھیلو انڈیا مشن وجن سہ وجن برو کن پکنائت کڑی تم یتھ پٲٹھۍ ییٚتہِ ماڈنس مز یا مختلف چاہے لکٹ سکول پرائمری مڈل سکول ہائر سیکنڈری یا کالجس مز اس پٲٹھۍ بنیادی ڈھانچہ بناونہٕ تاکہ یُتھ بچہ سن ایجوکیشن ست ہیکن تم کھیل کود اس گندن درکن ات مز ہیکن تم صبحس پن ٹیلنٹ پن یعنی ٹیلنٹ ہیکن تم برو کن أنِتھ یہ تمے امچی اکھ کڑی یتھ پٲٹھۍ وٕچھان چھُ یپٲرۍ ییٚتہِ چھُ باضٲبطہٕ جم سینٹر تہِ آمُت بناونہٕ یِتھ پٲٹھۍ سٲنۍ سٹوڈنٹ تم آسن باضٲبطہٕ صبحس یم تم کلاس ورک ست آسن تم جم ہیکن کٔرِتھ یِتھ پٲٹھۍ ییٚتہِ ہیکن تم گندِتھ تہِ تو پن باڈی فٹنس تمچ کت کران یعنی تر مز ہیکن پن باڈی فٹ تھٲیِتھ تو یہ ونکس یعنی سٹوڈنٹ تمو کر واریاہ خوشی ہز کت یعنی خوشی ہند اظہار کور تمو یہ ہسا آو یہ چیز بنیادی ڈھانچہ بنانے یہ ملٹی پرپز سپورٹس اس ہال آو تعمیر کرنے تو یم سۭتۍ ہسا میلہِ تمن اکھ بوسٹ اکھ تم ہسا ہیکن صبحس پن ٹیلنٹ سہ ہیکن تم صبحس برو کن ہٲیِتھ ؤنِو اَسہِ سۭتۍ چھِ کینٛہہ سٹوڈنٹس اَسہِ سۭتۍ چھِ ڈائریکٹر کالجز ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر یاسمینا شاہی صاحبہ اَسہِ سۭتۍ تمن سۭتۍ زانو أسۍ تِہُنٛد تہِ زانو أسۍ تاثرات کہ کوتاہ ہیکن تم بیٚیہِ کالجن منٛز یہ انفراسٹرکچر برونٛہہ کُن مزید بنٲیِتھ یہ کوتاہ ہیکن تم ات مز ہیکن مزید ترقی کرتھ ؤلِو یمن سٹوڈنٹن ہند ڈائریکٹر صاحبن سۭتۍ تاثرات زانو أسۍ واریاہ خوشی وچھو کالجس من ییٚلہِ بچہ چھُ یِوان کانٛہہ پروگرام پرسیو کرنے خٲطرٕ نا ایکڈمکس تٔمِس چھا بی اے کرُن بی ایس سی چھُسا کرُن بی کام چھُسا کرُن بی بی اے چھُسا کرُن مینجمنٹ مگر کالجس من چھُ بیسکلی ایجوکیشنُک اکھ آبجیکٹِوٕے چھُ اوور آل ڈیولپمنٹ آف دا پرسنالٹی مطلب پوٗرٕ شخصیت یۄس انسان سٕنٛز چھِ بچہِ سٕنٛز چھِ سۄ گژھِ بنٕنۍ سۄ گژھِ اُبرِتھ یِنۍ تتھ خٲطرٕ چھُ ضروٗری بچہِ کرِ کو کٔرِکیوٗلر ایکٹِوِٹیٖزن منٛز تہِ پارٹِسِپیٹ تہٕ ایکسٹرا کٔرِکیوٗلر ایکٹِوِٹیٖز مٲنۍتو گوٚو یِمے سپورٹس گراؤنڈ چھُ سارنٕے کالجن منٛز آسان مگر انڈور یۄس فیسلٹی چھِ آسان ملٹی پرپز ہال یُس یہِ بنیو وٕچھ حظ اتھ منٛز وٕچھو تُہۍ أنٛدرٕ کنۍ سنوٗکر ٹیبل تہِ چھُ لٲگِتھ بیڈمنٹن کورٹ تہِ چھُ کیرم تہِ گِنٛدان بچہِ ٹی تہِ گِنٛدان أنٛدرٕ چھُ جمنیزیم تہِ ییٚتہِ بچن خٲطرٕ الگ الگ کورٮ۪ن خٲطرٕ الگ ٹایم تہٕ لڑکن خٲطرٕ یی الگ ٹایم تھاونہٕ ایکزرسایز کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ یہِ چھُ امپارٹنٹ أکِس انسٹِٹیوشنس خٲطرٕ کہِ تتھ گژھن یِم سارے فیسلٹیٖز آسنہِ سٹوٗڈنٹن خٲطرٕ یتھ منٛز أسۍ ونان چھِ کینٹیٖن گژھِ آسُن ہیلتھ سینٹر گژھِ آسُن فزکل ایجوکیشنس خٲطرٕ چھِ یِم چیٖز واریاہ واریاہ ضروٗری ڈائریکٹر میم یور آئی اس گئی واریاہ خوشی کہ پلیٹ فارم گژھن ازکس یوٗتھس گژھن یم پلیٹ فارم آسٕنۍ تِکیازِ ایجوکیشن گیمز اینڈ سپورٹس کران ٹیلنٹ چھُ ازکس نوجوانس منٛز چھُ واریاہ کینٛہہ ٹیلنٹ تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان سُہ پبلکس کُن أنِتھ کینٛہہ تہٕ یِم چیٖز چھِ واریاہ ضروٗری انعقاد کرٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ گژھِ سون سُہ ٹیلنٹ چھُ سُہ اُبارِ تہٕ تاکہ ہم بھی کچھ فیوچر میں کچھ کر سکتے ہیں سر اس گئی واریاہ خوشی کہ اس ملٹی پرپز ہال سپورٹس ہال آز آو یتھ ماگام ڈگری کالجس مز کھولنا اس گئی سر واریاہ خوشی تکیازِ یہ سر واریاہ سٹوڈنٹ یمن سپورٹس گندنُک واریاہ شوق چھُ مگر تمن اوس نہٕ یہ پلیٹ فارم مہیا کینٛہہ مگر وۄنۍ گوٚو آز باضابطہ طور پر امیُک انعقاد اور وۄنۍ ہٮ۪کن بچہِ پنُن یہِ تِکیازِ اتھ سۭتۍ واتہِ اسہِ سر فٲیدٕ واریاہ تاکہِ أسۍ تہِ ہٮ۪کو پنُن ٹیلنٹ سر ہٲیِتھ اور بیٚیہِ کہِ اکھ کشمیٖری قول چھِ زٕ اور تہٕ جہاں اور ییٚمہِ خٲطرٕ کھیل کوٗد واریاہ ضروٗری چھِ اور اَمِچ ٲس اَسہِ اشد ضروٗرت گورمینٹ ڈگری کالج ماگامس منٛز تِکیازِ أسۍ چھِ وٕچھان باقین ڈگری کالجن منٛز یِتھ پٲٹھۍ یِم سہوٗلیات مہیا آسہٕ مگر آز آیہِ یِم سٲنِس یتھ گورمینٹ ڈگری کالج ماگامس منٛز تہِ مہیا کرنہٕ اور اَمہِ خٲطرٕ شُکریہ پننہِ مینیجمنٹُک اور ڈایریکٹر میم ہُنٛد یِمو کوٚر یتھ انعقاد
नाज़रीन इन तासुरात ज़ोन का यथ पटन डायरेक्टर साहब अत वन बुनियादी मकसद एजुकेशन यह एजुकेशन सत स्पोर्ट्स मज यह बच्चे ब्रो कुन पकन यह अत मज पन प्लेटफॉर्म यानी अत मज अत प्लेटफॉर्मस पे तो यथ पे जन वुचान खेलो इंडिया मुख्तलिफ जायन मुख्तलिफ इत पे मुकाबला निकात तिमन गसान तो यह खुशी हज कत मागम डिग्री कॉलेजस मज आव यह इंडोर स्टेडियम बनाने मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल आव बनाने तो यह खुशी हज कत नौजवान कॉलेज स्टूडेंट तिमन मिले एजुकेशन सम खेल कूदस मज तम ये स्पोर्ट्स मज तम हिस्स नीन तो ये मज हेकन तम विज विज हेकन तम पन टैलेंट सह हेकन तम उभर उम्मीद करो ये स्टूडेंट कॉलेज तिमन ये प्लेटफॉर्म मिल तिमन ये इंडोर स्टेडियम मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल बनो ये मज कर तम मुख्तलिफ खेलन हंद यानी कर तम पन मुजाहिर कर तो तिमन मिल तम हेकन पन सलाहियत तो पन टैलेंट तिमन मज तम हेकन सह ब्रोह कुन अनित तो उम्मीद है ब्रोह कुन कर तम मुल्क नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। राजौरी जिले के तरियत नामी इलाके में मुसाफिर बस हादसे का शिकार, कम से कम 10 मुसाफिर हो गए जख्मी। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए CHC कालाकोट किया गया रेफर। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल। कुपवाड़ा में कई मकानात को पहुंचा नुकसान, लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। मेंढर में मुसलसल बारिश ने आवाम की मुश्किलात में एक बार फिर इजाफा कर दिया। मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। मेंढर कस्बे में दोनों अतराफ से नदी के तेज बहाव के बायस सखी मैदान के इलाके में न्यूज़ 18 किस ग्राउंड रिपोर्टस मज तुन खैर मकदम तो बहुत पुलवाम पे तुन मेज़बान बिलाल खान। नाजरीन ये वो आज आमित जिले पुलवाम किस टिकन इलाकस मज और ये इनिशिएटिव निमुत लोकल ग्रोवर यमो ग्रेडिंग इनिशिएटिव निमुत ये ग्रेडिंग अम मूजूब क्या अक्सर वुचान मेव संतस मज ग्रेडिंग शिकायत और तम सत मार्केटिंग अमी ूंटि सह कम गसान और ये न्यू ग्रेवरो इनिशिएटिव और यमो कोर स्टार्ट ये ग्रेडिंग ओताम वुचान कोल्ड स्टोरन मज ग्रेडिंग अवेलेबल। वनकस मेव बागन नज़दीक लज यमो ये ग्रेडिंग तो अम क्या फायदे क्या बेनिफिट अत हवाले करो क्या ग्रोवरन सत और बे करो क्या ताजिर यम जन तिमन सत करो अत हालस मज कत इनिशिएटिव 2017 मज हिमाचल प्रदेश तत हेतस 10 पे 19 तम माल तत वो ग्रेडिंग आम कि अम वर अत पैकिंग गसान क्या तत सारी पैकिंग गसान ग्रेडिंग लाइनो थ्रू ये तोड़ अत मज त्रा यह प्रोजेक्ट ये पन्निस डिस्ट्रिक्टन शुपियन बडगोम अनंत नाग करो ये डिस्ट्रिक्ट खतर निमो यह प्रोजेक्ट ये बनवित अम खतर कोर हार्टिकल्चर APMC पुलवामा एरिया मार्केटिंग ऑफिसर पुलवामा तमिस सत जाव डिप्टी डायरेक्टर योर आम नायदा जी तम दिस बड़ एश्योरेंस करो तुम भरपूर मदद ये मज डॉक्यूमेंट सबमिट करम तिमन निशन तो यो इनिशिएटिव कि जमींदारस गि फायदे मिलन जमींदारस मालस मज ग्रेडिंग पैकिंग साइज एक सेम रलान अमिस फायदे तुम ये ग्रोवर तुम हेन वन तम माल ये पैक करान पैक कर कनान नबरमन मंडियन पे सोजन क्या खरीदार अवेलेबल पोस सेफ यमिस माल कनान पोस दिवान तम पन माल कन खुशी खुशी खरीदार ये अलबत्ता ग्रेडिंग क्या सहल अम यूता मतलब हूत लगान टाइम तूत टाइम लगान ये अगर क्रेट तनो नान मिनटन 5 या 1 मिनटन या अड़स घंटस मज यम सो सहूलियत मार्केट से फायदे क्या क्रेटस मिसाल डबस 2000 तक डबस 4000 क्या फर्क पे ये 30 मुल अनान भर्ती कश 5 6 तक तूत नान फायदे क्या हैंड पैकिंग सही गसान सैनिस मालस तथ टाइम लगान दोहस मज हेकान गाड़ बनित कह सठा शुक्र गुजार गो गवर्नमेंट तम पे हाजी गुलाम नबी यम ग्रेडिंग मशीन त्रम मिले सहूलियत मिले ग्रेडिंग लाइन गई 200 रुपये डबस मज फर्क यम ग्रेडिंग लाइन हैंड पैकिंग 200 रुपये गसान कम। देखिए सबसे पहले तो मैं हरियाणा जिला जींद से आया हूँ। अब मैं टिकन गांव के अंदर हूँ। यहाँ पे जो ग्रेडिंग लाइन की ना व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। यहाँ के करोड़ों को ना ग्रेडिंग लाइन की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा थी। ज़्यादा आवश्यकता होने के बाद भाईजान ने यहाँ पे ग्रेडिंग का लाइन लगाया है। इससे बाहर वाले व्यापारियों को भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। कई दफ़ा बाहर से व्यापारी आता है,
उसको काफ़ी समय लग जाता गाड़ी लोड करने के लिए, माल तैयार करने के लिए। पर ग्रेडिंग लाइन पर ना हैंड टू हैंड माल मिल सकता है, एक दिन में 1-2 गाड़ी आराम से बन। ग्रेडिंग लाइन कायम करने सतन आज वो जन वनकस मेव सनत जन वनकस चूंटि सनत वाबस्त ग्रोवर ये जन इन फायदा आव क्या मार्केटिंग वनकस बेहतर अम सत साथ साथ ही वो ये ग्रेडिंग लाइन कायम करने सत रोजगार वसाइल तन पैदा वारिया नफर ये बिल वास्ते या बिला वास्ते ये जुड़ित जन पन रोजगार हासिल कर और सत मेव सनत अतन फरोग मिलन। बिलाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख तम मार्चस में तुहद खैर मकदम तो बहुत तुहद मेज़बान सईद मंजूर। आज मौजूद त्राल किस अरगम इलाकस में अरगम इलाक पतमो 10 वरियो पे इलाकस मज आब ज़्यादा प्रॉब्लम तो पतमो कैंसो दहो पे अगर कत करो तो पतमो कैंसो दहो पे आब टोटल कहें क्या वो वाटर टैंकर सू तो तमें सम त्रेश चवन तो ओवरऑल त्रेश ज़्यादा परेशानी तो अस मुकामी लुक मौजूद इन करो कत वन क्या मसल हज सा पन नाव वन तो क्या मसल मे नाव गुलाम कदर मल्ला अस आबुक मसल ये पतमो 5 दो पे आब कहें नलकन टोटल नी कहें सान माजि बेन गन ये गम पे तकरीबन 1 किलोमीटर तम कड़न आब शेर छानन हो तथ वन शरीफ आबाद अस आब कहें पतमो कचो दो पे वह क्यूर गोमुत ये सैंक्शन बदकस्मती 2 वरी गई 2.5 वरी पोस गई यह सा यह तथ अलाट यह अप्रूवल आय जमीन कोर मुकर्रर टोटल कम लागन मे तरन फिक्र अस क्या नाजेबा सलूक कर 2000 कुल आबादी टोटल आब कहें त्रेश करान अगर वनकस आब गाड़ी वाते प्राड़न ये त्रेश खतर बिल्कुल आब कहें वन इस्तदा करान ये तुम चैनल हंद जरिए गवर्नमेंटस यी तो या दीतो नजर ये जमीन गोमुत मुकर्रर यह क्यूर करो अत लगो कम अत पोस तमित तुम क्या ज्यादती कर 2.5 वरी गए प्राड़न कहें कम लागन वन लास्ट वार्निंग दिवान अगर कोरुक तो गो जान कोरुक न सारे माजि बेन नेरन गो अड़स मज दिमो धरना तीसा यह पोज दिमो धरना अस खुदा निजात कुन किस्मुक तोड़ फोड़ कर करो अपील गवर्नमेंटस तो तोतान नेरो न तत योतान कीरस कम लागन तीसा यह ठीक बाकी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिल्कुल मे बासान 1 किलोमीटर त्राल पे गामस वाबस्ता 1 किलोमीटर मगर सनिस गामस कर बिल्कुल ना सह सतल मज सलूक अस घर तुथ पेशेंट यह सारी गामस पता सान माज बेन वनकस सारन आब रेड मज तुथ घर मज पेशेंट पतमो 6 रेतों पे वनकस बजबाई आम तम सारन आब वनकस सड़क हालत तीस खराब यह सड़क अगर खुदा तो रसूल रचन नार लेत गामस मज गामस नेर सारी षट ना सड़क कुन ना आब कुन वनकन आब टैंकर कोर्मुत फोन तो वो आब टैंकर पतमो 4 दो पे बिल्कुल आबस कहें कुन नलक आब तमाम माज बेन वनकस सारन आब शरीफ आबाद पे 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर ये पे अस तरह फिक्र सानिस गामस क्या कर सलूक मतलब मंज ना यह सोतल मंज सलूक बिल्कुल त्रालस नजदीक गाम तमाम गामन गई सड़क आब घर पत घर गसान आब सड़क गसान कोच पत कोच सानिस गामस तरह फिक्र अस क्या दलील कर मसला क्यूर अस गुमुत सैंक्शन ये क्यूर पतमो 2 वरियो पे पोस तयस अप्रूवल तक जमीन तक गो सैंक्शन ADC साहबन अस तरह फिक्र अस क्या दलील गई अत गौरा कर कहें मसला यही अमिक आबुक मसल वस पे 10 वरी बोजन यह दिमो आब मगर दिवान ये कहें यह गवर्नमेंट कर तस मज कल सुबह कल पगह टेंडर द्राय ये द्राय जमीन दित ADC अप्रूवल तो गुन सोरी यम कम लागन कहें ये करो पतमो 10 वरियो पे महरूम ये अस मुश्किल सही ये अड़गमस सड़क नश अस वात आब गाड़ सह वात गामस में सो पे कन रोजान आब गाड़ अगर सुबह सुबह सानिस गामस नार लग फायर सर्विस गाड़ तो वात गामस में कहें कड़ सड़क नश आब नश टोटल अम सड़क बस कृसन की आब प्रॉब्लम यही आज आब अस जबरदस्त मुश्किल आब
آز گئی 5 دہ آب آسنس یہ ٹوٹل کہین اس کور جے صبس فون تمہیں سوز آب گاڑی تہد شکر گزار AWN تہ کرس فون تمس کورس مے فون تمہیں سوز آب گاڑی مگر ڈپارٹمنٹ تس مز کر کال صبح ان لاگان یہ کم یہ کہین سون اپیل یہ گورمنٹس کہ دیتو آب باقی کہین باقی یم ییٚتِکۍ مقٲمی لُکھ تہٕ یِمو ووٚن کہِ یُس یہِ أڑگوم علاقہٕ چھُ یَتھ ہسا چھِ پٔتمیو 10 ؤریو پٮ۪ٹھ آبٕچ واریاہ زیادٕ پرٛابلِم تہٕ اگر أسۍ کَتھ کَرو پٔتمیو 2 ؤری برونٛٹھ گٔیے یَتھ علاقَس منٛز اکھ واٹر سپلاے سکیٖم سینکشن یَتھ منٛز کیوٗر تہِ آو کھننہٕ تہٕ مگر پَتہٕ دوٚپُکھ ہے یہِ آب نسا چھُنہٕ چٮ۪نَس قٲبِل کینٛہہ پَتہٕ کوٚرُکھ سُہ کیوٗر بنٛد تہٕ تَنہٕ پٮ۪ٹھ وٕنیُک تامَتھ گٔے نہٕ کانٛہہ تہِ کاروٲیی دُبارٕ کینٛہہ دُبارٕ لٔج نہٕ کُنہِ یَتھ سکیٖم پٮ۪ٹھ کٲم کِہیٖنۍ ییٚمہِ سۭتۍ ییٚتہِ کٮ۪ن لُکَن واریاہ زیادٕ پریشٲنی چھِ اگر وۄنۍ کَتھ کَرو پٔتمیو 5 دۄہو پٮ۪ٹھ چھُنہٕ یَتھ علاقَس منٛز ٹوٹل آب کِہیٖنۍ وۄنۍ چھُ صرف اکھ سہارٕ یِمن سُہ چھُ ٹینکر یِوان ٹینکر سۭتۍ چھُنہٕ پوشان پوٗرٕ گامَس آب کِہیٖنۍ ییٚمہِ سۭتۍ یِمن لُکَن واریاہ زیادٕ پریشٲنی چھِ ییٚتِکۍ لُکھ چھِ سرکارَس منٛگ کران کہِ یۄس واٹر سپلاے سکیٖم سینکشن گٔمٕژ چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ حظ گٔژھ یِنۍ جلد کٲم لاگنہٕ تاکہِ ییٚتِکۍ لُکھ تہِ چیٚہن اَصٕل پٲٹھۍ ترٛیش بہٕ چھُس سعید منظوٗر News 18 جموں کشمیٖر لداخ ہماچل خٲطرٕ أڑگامہِ ترالہٕ پٮ۪ٹھ ناظرین اگر تُہۍ News 18 گراؤنڈ رپورٹ وٕچھان تہٕ گراؤنڈ رپورٹ کِس أزکِس شُمارس منٛز کرو أسۍ سوناواری پٮ۪ٹھ کتھ یُس وٕنکیٚنس جموں کشمیٖرس منٛز وبا اکھ پھٔہلیمٕژ چھِ یعنی منشیات فروشی یا منشیاتُک استعمال تمہِ حوالہٕ کرو أسۍ کتھ چوٗنٛکہِ محکمہٕ ایکسایز یُس چھُ یا محکمہٕ پُلیٖس چھُ تِہنٛز چھِ اکھ کولیبریٹِو ایفٲرٹ چھِ وٕنکیٚنس یِم تہِ علاقن منٛز چاہے وایلڈ بنگٕچ کتھ کرو أسۍ یا کلٹِویٹ یۄس کرنہٕ یِوان چھِ بنٛگ تمہِ حوالہٕ چھُ تِہُنٛد اکھ کوٗشش یِوان کرنہٕ سُہ چھُ یِوان وٕنکیٚنس ڈیسٹراے کرنہٕ تہٕ بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ چھِ امہِ حوالہٕ وٕنکیٚنس کوٗشش جٲری تہٕ أتھۍ سلسلس منٛز کرو أسۍ ییٚتہِ کٮ۪ن مُقٲمی لُکن سۭتۍ کتھ تِم کمہِ نظرِ چھِ یِمن ایفٲرٹن وٕچھان تہٕ کیاہ مزیٖد کرنٕچ چھِ ضروٗرت تاکہِ یُس وٕنکیٚنس سون یوٗتھ ڈرگس کُن مُبتلا گژھان چھِ یا یُس ڈرگ سانہِ سوسایٹی منٛز پینِٹریٹ کران چھِ بڑٕ سرد سان شدت سان سُہ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو قوبوٗ کٔرِتھ یوٚتامَتھ کوٚمنِٹی ہُنٛد تعلق چھُ یا سٹیک ہولڈرن ہُنٛد تعلق چھُ یا پُلیٖس یا باقٕے ڈپارٹمنٹ ایکسایز ڈپارٹمنٹ چھِ واریاہ زیادٕ ذمہٕ دٲری چھِ یِمن نِباوان تہِ چھِ یِم واریاہ زیادٕ ذمہٕ دٲری مگر یِمن چھِ واریاہ کاشس روزُن تِکیازِ وایلڈ بنٛگ چھِ یِوان یا باقٕے یِم ڈِفرنٹ ڈرگٕز چھِ آسان تتھ منٛز چھِ اِنوالو أزیُک یوٗتھ گژھان تہٕ اگر کوٗشش آسہِ پوٗرٕ کوٗشش آسہِ پُلیٖس ڈپارٹمنٹٕچ یا ایکسایز ڈپارٹمنٹٕچ یا محل کمیٹی چھِ مسجد کمیٹی چھِ اوقاف کمیٹی چھِ اگر تِم کاشس روزن ایکٹِو روزن مےٚ چھُ باسان واریاہ حدس تانۍ گژھِ کنٹرول یہِ ضروٗری تِکیازِ اگر أسۍ وٕچھو چیرٹی بِگنز وِتھ ہوم اگر أسۍ گرِ پٮ۪ٹھٕے کنٹرول وٕچھو گرِ پٮ۪ٹھٕے کرو مول موج اکھ بیٚنہِ بوے زیُٹھ آسہِ أکِس بچس تٔمِس گرِ پٮ۪ٹھٕے نظر گُزر تھایہِ تمہِ پتہٕ ماحول یُس یہِ اَتِچ سوسایٹی چھِ سۄ نظر گُزر تھایہِ یا اِمام صٲب نظر گُزر تھایہِ پنٕنٮ۪ن یِمن جُمعن خُطباہن منٛز وَنہِ مِثال اَمِکۍ سایڈ اِفیکٹٕس تہٕ مےٚ چھُ باسان واریاہ کنٹرول گژھِ گورمینٹ ڈپارٹمنٹ چھِ کران مگر تتھ پیمانس پٮ۪ٹھ چھنہٕ وُنہِ گژھان رُکاوٹ یتھ پیمانس پٮ۪ٹھ گژھن گژھِ وُنہِ چھِ یِہوے ضروٗرت وقتٕچ ضروٗرت چھِ یِہوے کہِ مسجدن منٛز جُمعن پٮ۪ٹھ نمازن پٮ۪ٹھ یا کُنہِ تہِ جایہِ یُس پروگرام آسہِ ریلِجس پروگرام آسہِ یا گرن منٛز گژھِ وازُن نصیحت گژھٕنۍ پیرنٹن ہٕنٛدِ طرفہٕ یِمن بچن مےٚ چھُ باسان واریاہ حدس تانۍ گژھِ اتھ رُکاوٹ بنٛگ چھُ ییٚتہِ واریاہ زیادٕ وۄپدان کیازِ سٲنۍ یۄس کٔشیٖر چھِ ییٚتِچ لینڈ چھِ واریاہ زیادٕ فرٹایل امہِ چیٖز خٲطرٕ اتھ منٛز چھِ بنٛگ واریاہ زیادٕ یعنی یہِ چھِ کھُدرو پانہٕ تہِ یِوان اِوٕن کہِ یہِ چھِنہٕ کاشت کرنٕچ ضروٗرت پیٚوان سُہ چھُ اکھ بوٚڑ بار فیکٹر أکِس تِتھِس یوٗتھس بنان کہِ أمِس چھِ وِداوُٹ اینی کانٛہہ کاسٹ چھُنہٕ أمِس پیٚوان امہِ خٲطرٕ لاگُن کِہینۍ یہِ چھِ آسان کُنہِ تہِ جایہِ ایویلیبل پتہٕ چھِ یہِ تُلان مے بی کُنہِ ساتہٕ چھِ أمِس یہِ چیٖز تہِ ماٹِویٹ کران کہِ یہِ چھِ دپان ییٚتٮ۪تھ چھِ بنٛگہٕ کُل آمتُے تہٕ وَلہٕ کرو أتھۍ سۭتۍ زیٖرا زیٖرا پتہٕ چھِ یہِ اَتہِ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ أمِس پونٛسُک اژان چھُ نشہٕ دٮ۪ماغس منٛز چھُ اژان أمِس کہِ اتھ چھِ پونٛسہٕ بنان یا یہِ چھِ پانہٕ یوٗز کران تہٕ یہِ چھُ آسان أکِس آوار جمٲژ سۭتۍ گوٚمُت أکِس آوار جمٲژ منٛز پتہٕ شٲمِل آسان گوٚمُت یِم واقعی سماج خٲطرٕ نا اکھ ؤنِو کہِ نوسوٗر چھُ آسان کیازِ یِہُنٛد مِشن یِہُنٛد مقصد چھُنہٕ پتہٕ نہٕ تعلیٖم حٲصِل کرُن آسان نہٕ سماجس خٲطرٕ ہٮ۪کان قُدرتی کتھا یِم ہٮ۪کن نہٕ پتہٕ کانٛہہ تِژھ بہبوٗدی ہٕنٛز کٲم تہِ کٔرِتھ کینٛہہ اِوٕن کہِ یِم چھِ بنان اکھ ۂڈٕل یۄس تہِ کانٛہہ ڈیولپمنٹ گژھِ کمنٹی منٛز تتھ چھِ یِم ۂڈلٕے بنان تو مےٚ چھُ باسان سرکارُک یُس چاہے سُہ کانٛہہ تہِ سیکٹر چھُ پُلیٖس چھُ ایکسایز ڈیوٗٹی سیکٹر چھُ مگر یوٗتاہ گژھُن گوٚژھ مےٚ چھِنہٕ باسان تیوٗتاہ چھُ گژھان کیازِ بہٕ چھُس پانہٕ اکھ سوشل ایکٹِوِسٹ اکھ سوشل ؤرکر میٲنۍ موبلٹی چھِ کٲفی زیادٕ پنٕنٮ۪ن یِم تہِ اَسہِ مضافاتس منٛز گام گوٚٹہٕ چھِ اِوٕن کہِ یپٲرۍ یِمن جاین چھُس بہٕ وٕچھان کہِ واریاہن جاین مطلب اکثر و بیشتر چھُس بہٕ وٕچھان یہِ کھڑے یہِ بنٛگ اگر فار ایگزامپل اتھ پتہٕ کنٮ۪ن آسہِ کانٛہہ کاروٲیی تیٚلہِ وٕچھو نہٕ شاید یہِ کھڑا
قدرتی کتھا ات آسے تیلہِ لٔرٕ پار آمُت کرنہٕ تیٚلہِ آسے یہِ آمُت ژٹنہٕ تیٚلہِ آسے یہِ ڈسٹراے آمٕژ کرنہٕ مگر تہِ چھُس نہٕ بہٕ وٕچھان کم سے کم یتھ ؤریَس منٛز وٕچھ مےٚ کہِ یپٲرۍ یپٲرۍ بہٕ درٛاوُس تپٲرۍ چھُس بہٕ وٕچھان یہِ چھِ کھڑے کی کھڑے چاہے سُہ روڈ سایڈ آسہِ چاہے کُنہِ جایہِ لینڈس منٛز آمٕژ آسہِ تو یہِ چھِ اکھ بوٚڑ بار فیکٹر بالکل بالکل امہِ چیٖزٕچ چھِ سٮ۪ٹھاہ ضروٗرت یہِ چھُس بہٕ کران اکھ لیک محسوٗس اَسہِ سانٮ۪ن کمنٹین منٛز چاہے باقٕے مسجد کمیٹیٖز چھِ محلہ کمیٹیٖز چھِ ولیج ویلفیر ڈپارٹمنٹ کمیٹیٖز چھِ یا یِم تہِ أسۍ وَنو کہِ سرکار ترٲوِتھ این جی او سیکٹٲرٕس چھِ تِمن پزِ واقعی یِمن چیٖزن خٲطرٕ کانٛہہ ایفٲٹ کرٕنۍ پانہٕ والنٹیرلی ڈسٹراے کرنہٕ خٲطرٕ پہل کرٕنۍ اتھ منٛز چھِ واریاہ ہٲرڈلز کہِ یِم خود غرض عناصر چھِ تِم چھِ واریاہ رُکاوٹ انان اتھ درپیش مگر مےٚ باسان تِم پار کٔرِتھ چھِ یہِ چیٖز مدِ نظر تھاوُن کہِ اگر اَسہِ واقعی سماجس منٛز اکھ بہتری انٕنۍ چھِ أکِس جوانس خاص کر یُس اتھ منٛز پتہٕ مُلوث گٔژھِتھ واریاہ خراب چھُ گژھان سُہ اگر اَسہِ صحیح ٹریکس پٮ۪ٹھ انُن چھُ تمہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ ضروٗری کہِ والنٹیرلی چھُ اَسہِ یہِ ڈسٹراے کرنہٕ خٲطرٕ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ قدم تُلُن ناظریٖن اَسہِ کٔر ییٚتہِ کینٛژن مُقٲمی لُکن سۭتۍ کتھ چوٗنٛکہِ یِم ایفٲرٹٕس محکمہٕ ایکسایز کران چھِ مُختٔلِف علاقن منٛز چھِ یُس تہِ وٕنکیٚنس کلٹِویٹِڈ بنٛگ چھِ یا یُس یہِ وایلڈ بنٛگ یۄس پانے تہِ چھِ یِوان تتھ ڈسٹراے کرنٕکِس معاملس منٛز چھِ محکمہٕ ایکسایز پُلیٖسس سۭتۍ رٔلِتھ مِلِتھ کٲم کران تہٕ یُس یہِ کوٗشش چھِ امہِ حوالہٕ یُس اَسہِ زانُن کہِ ییٚتہِ کٮ۪ن مُقٲمی لُکن نِش آسو یِم کیاہ تاثرات چھِ امہِ حوالہٕ تھاوان یِمو دِتۍ کینٛہہ مشور یِمو ووٚن کہِ ضروٗری چھُنہٕ کہِ گورمینٹٕے یوت کرِ اتھ معاملس منٛز پنٕنۍ تِمن چھُ ذمہٕ دٲری اولین ذمہٕ دٲری چھِ گورمینٹ کٮ۪ن انفورسمنٹ ایجنسیز یِم چھِ ادارٕ چھِ تِمن چھِ اولین ذمہٕ دٲری مگر دوٚیِم فرض تہِ چھُ سوسایٹی منٛز یِم لُکھ روزان چھِ سوسایٹی منٛز یِم فلٲحی ادارٕ چھِ آیمے مساجد چھِ مسجد کمیٹی تِمن تہِ پزِ اتھ معاملس منٛز تھوڑا بہت پیش رفت کرٕنۍ برونٛہہ کُن یُن تعاوُن کرُن تاکہِ یُس یہِ وبا وٕنکیٚنس سانہِ سوسایٹی منٛز پھٔہلیمٕژ چھِ اتھ پٮ۪ٹھ رٔلِتھ مِلِتھ کٲم کرٕنۍ تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ قوبوٗ کرُن تاکہِ سون نوجوان تہٕ سون معاشرٕ بچہِ امہِ منشیات فروشی نِش نِوٕز 18 خٲطرٕ بانڈی پورہ پٮ۪ٹھ ساجد رسول स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर